अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। इस प्रोग्राम में पूरे हफ्ते की खास खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं ताकि आप अपने गिरदोपेश से बाखबर रह सकें और वो सब कुछ जान सकें जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से इस सफ़र में मेरे साथ होंगी महानूर इफ्तिखार। जी महानूर, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल कर लेते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। पंजाब भर में 1 से 12 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल आलमीन मनाया जा रहा है। वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने दिल्ली गेट में क्राफ्ट घर कायम कर दिया। लाहौर में मकामी कॉलेज के तालिब इल्म की शरारत ने अमरीकी हुकाम को हिला कर रख दिया। लाहौर जोहर टाउन में गाड़ी पर फायरिंग से एक खातून हलाक। FIA साइबर विंग लाहौर की कार्रवाई, मुख्तलिफ इदारों के अफसरान को ब्लैकमेल करने वाली खातून गिरफ्तार। लाहौर में हुकूमत और अपोजिशन के माबैन क्रिकेट मैच, अपोजिशन ने हुकूमत की टीम को हरा दिया। शहर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का आगाज़। LWMC शहर को साफ करने में एक बार फिर नाकाम। और अवाम महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर, महंगाई का जिन फिर बेकाबू। और इस्लामाबाद से इस सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश सदीकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रज़िया खान। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और मुश्किल, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। किसानों के लिए खुशखबरी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसान पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक फौज में VT4 टैंक को शामिल कर लिया गया। विफाकी दारुल हुकूमत में डेंगी बेकाबू, शहर इक़्तिदार में डेंगी मच्छर तेजी से फैलने लगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासिर, हम कुदरती आफात का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। मावन खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली अमीन असलम। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मंशियात बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ANF ने 4 किलो 200 ग्राम हेरोइन मुसाफिर के बैग से बरामद कर ली। इस्लामाबाद में आवारा बिल्लियों, कुत्तों और गधों को घर मिल गया। शेल्टर होम में बीमार जानवरों की देखभाल की जाएगी। इस्लामाबाद और लाहौर की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उनकी हेडलाइंस। मौसम सरमा की आमद से पहले शहर कायद में CNG का बहरान, शहरी परेशान। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में नाज़मीन इम्तिहानात के तमाम उम्मीदवारों को सिलेक्शन कमेटी ने नाअहल करार दे दिया। कराची सिटी कोर्ट मालखाने से जराइम पेशा अफराद को असलहा किराए पर मिलने का इंकशाफ। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का एक्शन, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से करोड़ों की मंशियात बरामद। कराची के पौश इलाकों में डकैतियां करने वाला गैंग पकड़ा गया। कराची के शहरी घरों में भी गैर महफूज हो गए। आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगी इस प्रोग्राम में। कराची में इमाम मस्जिद का कत्ल, फजर की अजान देते हुए गोलियां बरसाई गई। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इस खबर से कि मौसम सरमा की आमद से पहले शहर कायद में CNG का बहरान एक बार फिर से सर उठाने लगा है। सुई सदर्न गैस कंपनी ने सिंध भर में CNG स्टेशंस को हफ्ता 16 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से पीर 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक गैस की फराहमी मुअत्तल रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी भी बंद कर दी गई है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक कुदरती गैस की पैदावार में कमी और तलब में इजाफा और LNG की दरामद में ताखीर के नताइज मौसम सरमा की आमद से कबल ही जाहिर होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त LNG के नरखों में इजाफे के बायस CNG की कीमत 180 से 185 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच चुकी है। CNG की बंदिश के बायस न सिर्फ हजारों अफराद बेरोजगार हो गए हैं, बल्कि CNG स्टेशन मालिकान और CNG किट्स वाली गाड़ियों के मालिकान भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की तफसील आप तक पहुंचेगी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करते हैं सिंध के तालीमी बोर्ड्स के बारे में। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में नाज़मीन इम्तिहानात के तमाम उम्मीदवार नाअहल करार दे दिए गए हैं। इन तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए और इन इंटरव्यूज़ के बाद सिलेक्शन कमेटी ने तमाम उम्मीदवारों को नाअहल करार देते हुए उनके नाम मुस्तरद कर दिए हैं।
कराची सिटी कोर्ट मालखाने से जराइम पेश अफराद को असलहा किराए पर मिलने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पुलिस ने पापोश नगर कब्रिस्तान के करीब कार्रवाई करते हुए 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश हैरत अंगेज इंकशाफात करते हुए कहा, सिटी कोर्ट मालखाने में असलहा किराए पर मिलता है। वहाँ पर मौजूद खलील नामी शख्स उनका साथी है जो मखसूस मुद्दत के लिए उन्हें असलहा फराहम करता है। मुल्जिमान के मुताबिक अगर वो पकड़े जाएं तो खलील नामी ये शख्स जाली वकील बनकर थाने आता है और रकम का तोड़ जोड़ करवा लेता है। इन मुल्जिमान की मदद करने वाला खलील नामी शख्स ताहाल फरार है। SSP सेंट्रल का इस केस के हवाले से ये कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से अरबों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली गई। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ये कामयाबी हासिल की। तर्जुमान ANF सिंध के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान बैरून मुल्क रवाना होने वाले मुसाफिरों से 2 किलो से जायद हेरोइन बरामद की गई। मुल्जिमान ने ये मंशियात जूतों में छुपा रखी थी। कराची एयरपोर्ट पर की जाने वाली दूसरी कार्रवाई के दौरान एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 1 किलो से जायद हेरोइन कब्जे में ली। गिरफ्तार मुसाफिर बिलाल खान ने ये मंशियात ट्रॉली बैग में छुपाकर मस्कत स्मगल करने की कोशिश की थी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची एयरपोर्ट के अलावा एक निजी कुरियर कंपनी के दफ्तर पर भी छापा मारकर इस कार्रवाई के दौरान अमेरिका के लिए बुक कराए गए एक पार्सल से 20 किलोग्राम आइस बरामद की। ये मंशियात पार्सल में मौजूद लेडीज कपड़ों में बड़ी महारत से छुपाई गई थी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद मजीद तफ्तीश में मसरूफ है। कराची में पौश इलाकों के बंगलों में डकैती करने वाले बर्गर गैंग के सरगना समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन मुल्जिमान के कब्जे से कार, असलहा, तलाई जेवरात और मुताद्दिद कीमती अशिया भी बरामद कर ली हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक डिफेंस और क्लिफ्टन के घरों में बढ़ती हुई डकैतियों के बाद पुलिस की एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए बर्गर गैंग के सरगना को उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। SSP साउथ जुबैर नसीर के मुताबिक मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश डिफेंस और क्लिफ्टन के अलावा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल के बंगलों में भी डकैती का एतराफ़ किया है। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान पहले भी कई मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं और इन मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 44 मुकदमात दर्ज हैं। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स तो पहले ही उरूज पर थे, अब घरों में डकैतियां भी आम होती जा रही हैं। डकैती की इन वारदातों से कराची के शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गए हैं। लियारी, मरीर, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़माबाद, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं, जबकि ज़िला शर्की डाकुओं के लिए जन्नत बन गया है। रवा साल 1 जनवरी से 10 अक्टूबर तक घरों में डकैती के 90 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इन वारदातों में डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। इन वारदातों के बाद पुलिस ने 19 मुकदमात को हल करते हुए 47 डाकुओं को गिरफ्तार किया। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताहाल सिंध हुकूमत की तरफ से कोई लाए अमल सामने नहीं आया है। कराची में चंद दिन पहले एक इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया गया। इमाम मस्जिद फजर की अजान दे रहा था कि उस पर फायरिंग कर दी गई। कत्ल की ये वारदात न्यू कराची अयूब गोड के इलाके में पेश आई। मकतूल को फजर की अजान देते हुए अकब से 2 गोलियां मार दी गईं। मकतूल का आबाई ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के वालिद और बेटे के बयानात से ऐसा लगता है कि ये कत्ल दुश्मनी का शाखसाना है। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां महानूर इफ्तिखार हमारी मुंतजर हैं और महानूर आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में 1 से 12 रबीउल अव्वल तक अशराए शान रहमतुल्लाह आलमीन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में खुसूसी तकरीबात और महाफिल का इनाकाद किया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि शान रहमतुल्लाह आलमीन बयान करने का हक अदा करने के लिए ना कोई कलम है और ना कोई ज़बान। नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना बहुत बड़ा एजाज़ और इनाम है। इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी नबी करीम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और ता क़यामत तक भेजते रहेंगे।
عشرہ شان رحمت العالمین کے دوران کرونا SOPs کے مطابق تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ اس دوران مرکزی رحمت العالمین کانفرنس، عالمی مشائخ علماء کانفرنس، انٹرنیشنل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ صوبائی سطح پر نعتیہ، مشاعرہ اور مقابلہ حسن نعت اور دیگر تقاریب بھی منعقد ہوں گی۔ اس کے علاوہ تحصیل، ضلع، ڈویژن اور صوبائی سطح پر شان رحمت العالمین کے حوالے سے خصوصی تقریبات، محافل کے علاوہ صوبہ بھر میں خطاطی کی نمائشیں اور مقابلے بھی منعقد ہوں گے۔ ناظرین، ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے لاہور کے دلی گیٹ میں پہلا کرافٹ گھر قائم کیا ہے، جس کا مقصد مقامی آرٹ اور دستکاری کے ہنر کو فروغ دینا ہے۔ DG ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کامران لاشاری نے اس سوینئر شاپ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کوشش کا مقصد مقامی طور پر بنتے ہوئے نوادرات کے ساتھ ساتھ پرانے لاہور کے ماسٹر کاریگروں کو فروغ دینا ہے۔ بتا رہے ہیں آصف محمود اپنی رپورٹ میں۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے دہلی گیٹ میں کرافٹ گھر قائم کر دیا۔ کرافٹ گھر میں ماہر کاریگروں کے ہاتھ سے بنائے گئے فن پاروں کو سجایا گیا ہے۔ یہ گھریلو دستکاری کے دم توڑتے ہنر کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے۔ ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ آ کر وہ یہاں پر اپنی چیزوں کا ڈسپلے کریں۔ اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو فیمیل آرٹیزنز آف دا ورلڈ سٹی ہے ان کو ہم بالکل ایک فری اسپیس دے رہے ہیں۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کامران لاشاری نے کرافٹ گھر کا افتتاح کیا اور فن پارے دیکھے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک نہایت ہی ڈیسنٹ اور ریپرزنٹیٹیو آف آور ریئر پروڈکٹس جو ہے اینڈ ڈیزائن پروڈکٹس، ٹرک آرٹ سے بنی ہوئی مختلف چیزیں اور کشنز اور مگز اور مختلف رینج کی چیزیں ہیں۔ حکام کہتے ہیں کرافٹ گھر کا مقصد مقامی طور پر بننے والے نوادرات کے ساتھ ساتھ پرانے لاہور کے ماسٹر کاریگروں کے ہنر کو فروغ دینا بھی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو ایک ایسی خبر سناتے ہیں جسے لے کر امریکی انتظامیہ میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے۔ جی جناب، ہوا کچھ یوں ہے کہ لاہور کینال ہاؤسنگ سوسائٹی کے رہائشی طالب علم حسین آصف نے اپنے کالج میں دوران کلاس پستول نکال کر اس کی ویڈیو سنیپ چیٹ پر اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو کا اپلوڈ ہونا تھا کہ امریکی انتظامیہ نے انٹرپول کے ذریعے وزارت داخلہ سے رابطہ کیا، جس کے بعد انٹرپول کی ایمرجنسی کال پر فوری کارروائی کرتے ہوئے سائبر کرائم ونگ نے کینال ہاؤسنگ سوسائٹی کے حسین آصف کو پکڑ لیا۔ تاہم اس خبر میں نیا موڑ تب آیا جو وہ پستول کھلونا نکلا، جس کے بعد FIA نے نوجوان کو شخصی ضمانت پر رہا کر دیا۔ بتا رہے ہیں طالب فریدی اپنی رپورٹ میں۔ لاہور میں طالب علم کی شرارت نے امریکی حکام کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی انتظامیہ نے انٹرپول کو جگا دیا۔ کینال ہاؤسنگ سوسائٹی کے حسین آصف نے نجی کالج کے کلاس روم میں بیگ سے پستول نکال کر ویڈیو سنیپ چیٹ پر اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی امریکی انتظامیہ نے انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں رابطہ کیا کہ یہ لڑکا کالج میں فائرنگ کرے گا اور طالب علموں کو مار ڈالے گا۔ انٹرپول سے ایمرجنسی کال اور DG FIA کی ہدایت پر سائبر کرائم ونگ نے طالب علم کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے سائبر کرائم ونگ نے طالب علم کو پکڑا تو پتہ چلا کہ اس نے کھلونا پستول کے ساتھ دوستوں سے مذاق کیا تھا۔ DG FIA نے رپورٹ انٹرپول کے ذریعے امریکی انتظامیہ کو بھجوا دی۔ FIA حکام کے مطابق طالب علم کو شخصی ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، تاہم موبائل فون قبضے میں لے کر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے خاتون کو قتل کر دیا۔ مقتولہ وکیل کے دفتر میں بطور کلرک کام کرتی تھی۔ CIA پولیس نے 2 ملزمان کو ٹریس کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ساکم سلیم بٹ۔ جوہر ٹاؤن میں دن دہاڑے موٹر سائیکل سوار نے کار پر اندھا دھند گولیاں برسا دیں، جس کے نتیجے میں خاتون جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والی خاتون عقیلہ سبحانی وکیل سجاد قریشی کے دفتر میں کلرک تھیں۔ گولیاں لگنے کے بعد خاتون کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسیں۔ خاتون کو 4 گولیاں لگیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتولہ عقیلہ سبحانی کا اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا۔ پولیس لڑائی جھگڑے اور ڈکیتی مذمت سمیت دیگر پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ تو ناظرین، خبر یہ بھی ہے کہ سرکاری افسران کی ویڈیوز جاری کرنے والی خاتون ہیکر نے بلیک میلنگ میں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سرکاری افسران کو بلیک میل کرنے والی دوشیزہ ہیکر بھی نکلی۔ لاہور کی رہائشی یوٹیوبر ہنا محمود نے ایک سرکاری افسر کا موبائل فون ہیک کر لیا اور بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا۔
हैकर हिना महमूद ने सरकारी ऑफिसर के अकाउंट को हैक करने के बाद उस पर 2 खवातीन की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोस शेयर की। इसके अलावा व्हाट्सएप के 2 नंबर्स के जरिए भी खवातीन की वीडियोस को वायरल किया गया। FIA ने शिकायत पर मोबाइल डेटा की मदद से चालाक मुलजिमा को लोकेट करके गिरफ्तार कर लिया। उससे बरामद होने वाले मोबाइल में काबिल एतराज़ मवाद और व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद पाए गए। नाज़रीन, शहर लाहौर में होने वाला क्रिकेट टाकरा ऑपोजिशन ने जीत लिया। गवर्नर हाउस में ऑपोजिशन और पंजाब हुकूमत के माबैन हुए क्रिकेट टाकरे के 3 मैचेस में से ऑपोजिशन ने 2 मैचेस जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। अमरीकी कौंसल जनरल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और क्रिकेट पिच पर बल्लेबाजी करके खूब लुत्फानंदोज हुए। मैच के इख्तिताम पर विनिंग ट्रॉफी ऑपोजिशन के हिस्से में आई, जबकि फयाजुल हसन चौहान बेहतरीन बैट्समैन रहे। मजीद देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर में हुकूमत और अपोजिशन के मबैन बेस्ट ऑफ 3 क्रिकेट सीरीज के पहले दोनों मैच अपोजिशन टीम जीत गई। अपोजिशन ने क्रिकेट सीरीज अपने नाम करके हुकूमती टीम के कप्तान फयाजुल हसन चौहान को सदमे से 2-4 कर दिया। गवर्नर हाउस पंजाब में खेले गए पहले मैच में हुकूमत ने अपोजिशन को 6 ओवर्स में 97 रन का टारगेट दिया। अपोजिशन ने 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर हदफ पूरा कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने वाकईतन साबित किया है पंजाब के अंदर कि उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कमा हत्तहू है। और अली हैदर गिलानी साहब ने 1 महीना मेरे साथ मिलके तमाम चैलेंजेस हमने एक्सेप्ट किए, तमाम चैलेंजेस का हमने सामना किया। पार्लियामेंटेरियन क्रिकेट खेल के ये पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है क्रिकेट खेलने के लिए। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के माबैन 3 क्रिकेट मैचों की सीरीज के मौका पर अमरीकी कौंसल जनरल विलियम मैकनॉयल भी गवर्नर हाउस पहुंचे और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो जनाब, शहर लाहौर में पहली चीफ मिनिस्टर 5 साइड वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का रंगारंग तकरीब के साथ आगाज़ हुआ। सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब फवाद हाशिम, DG स्पोर्ट्स अदनान अरशद ओलख ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शुरू होने वाली चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 टीमें शरीक हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। फातेह टीम को 5 लाख, रनर अप टीम को 3 लाख, जबकि तीसरी पोजीशन वाली टीम को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। देखिए यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। पहली चीफ मिनिस्टर 5 साइड वुमेन हॉकी चैंपियनशिप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो गई। सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी ने DG स्पोर्ट्स के साथ इवेंट का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान में पहला 5 साइड चैंपियनशिप होने जा रही है नेशनल। ये एक स्टार्टर है सिर्फ, जहाँ से हमारी नर्सरी है, गोजरा है, फैसलाबाद है, उधर हम जो अपनी हॉकी एकेडमीज हैं उनको फॉल करेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे आएँ और हम दोबारा से जो पाकिस्तान की हॉकी में ग्लोरी थी हम उसको दोबारा से पा सकें। इफ्तिताही तकरीब में नौजवान लड़कों और लड़कियों ने शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। फनकारों ने आवाज का खूब जादू जगाया। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 टीमें शरीक है। फातेह टीम को 5 लाख, रनर्स अप को 3 लाख और तीसरी पोजीशन वाली टीम को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नाजरीन, कम वसाइल ला तादाद मसाइल, ये है LWMC की मुख्तसर सी कहानी जो बागों के शहर लाहौर को साफ रखने में नाकाम हो गई है। कूड़ा करकट उठाने के लिए गाड़ियों और कंटेनर्स की कमी, टैक्स कलेक्शन ना होने और एक्ट ना बनने से कंपनी को मसाइल का सामना है। LWMC शहर लाहौर की गली कूचों को मुकम्मल तौर पर साफ करने से अब कासिर है, जिसके बाद कंपनी ने शहर लाहौर में सफाई के मयार आलमी सतह के बराबर लाने के लिए आइंदा साल जुलाई तक का वक्त मांग लिया है। कंपनी को दरपेश मसाइल के हवाले से CEO राबिया हैदर का कहना है कि प्राइमरी कलेक्शन में कुछ जगहों से शिकायत मौसूल हो रही हैं, उसे दूर कर रहे हैं। मार्च तक 900 से ज़ायद गाड़ियाँ मिल जाएंगी। कानूनी मामलात, टैक्स कलेक्शन और दीगर इख्तियारात के हवाले से कानून साजी पर काम किया जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि LWMC जो शहर लाहौर में सफाई सुथराई का वाहिद जिम्मेदार इदारा है, जल्द इन मसाइल को हल कर पाएगी ताकि शहर लाहौर के शहरी एक बार फिर साफ सुथरा शहर देख सकें। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम को एक बार फिर से महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर कर दिया है।
आटा, चीनी, घी की कीमत में आए रोज इजाफे ने आवाम को परेशानी से दो चार कर रखा है, तो वहीं 2 माह में 4 दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत की जानब से 4 माह में 7 मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 137 रुपये 79 पैसे तक पहुंच गई है। इसकी वजह से गरीब आवाम की जेबों से मजीद पैसे निकल जाएंगे और पेट्रोल के बाद मजीद चीज़ें भी महंगाई के दायरा में दाखिल हो गई हैं। दर्जा अव्वल का खुर्दनी तेल 15 रुपये महंगा होकर फी लीटर कीमत 365 रुपये हो गई, जबकि दर्जा दोम कुकिंग ऑयल की कीमत में भी 15 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है। चीनी की फ़ी किलो कीमत के बारे में दावा किया जा रहा है कि सस्ती चीनी दी जा रही है, लेकिन फिर भी मार्केट में फ़ी किलो 110 रुपये मिल रही है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशाए ज़रूरिया के दाम बढ़ गए हैं। कपड़े धोने का सर्फ 500 ग्राम पैक 5 रुपये महंगा करके 170 रुपये का कर दिया गया है। साबुन 3 रुपये महंगा करके 133 रुपये हो गया। जूतों की पॉलिश 10 रुपये इजाफा के बाद 110 रुपये कर दी गई। कपड़ों का नील 1 लीटर पैक 25 रुपये महंगा होकर कीमत 439 रुपये से बढ़ाकर 464 रुपये हो गई है। शैम्पू 4 रुपये महंगा करके 195 रुपये का कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के पकवान मसाले 4 रुपये से लेकर 5 रुपये फी पैकेट तक महंगे कर दिए गए। गरीब बंदा तो समझे कि इतना मजबूर हो चुका है कि वो चाह रहा है कि बस खुदकशी कर ले कि इतनी ज़्यादा महंगाई 29 रुपये है पेट्रोल एकदम से बढ़ना, और मैं ख्याल आए दिन ही बिजली भी बढ़ रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है और गरीब बंदा कोई चीज़ नहीं ले सकता। कीमतों को कम से कम रखा जाए ताकि गरीब आवाम थोड़ा सुख का सांस ले। ये बताएं आवाम के साथ करना क्या चाह रहे हैं? आवाम की इन्होंने हर तरह से निचोड़ लिया है। जो कारोबार हैं वो डाउन से डाउन हो रहे हैं, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। गरीब आदमी तो ख़त्म हो गया है, मेरे ख्याल से अगले 5-7 साल में गरीब ने ख़त्म हो जाना है। लेकिन दूसरा मसला है कि नीचे मैनेज तो करें। अगर आप 100 रुपये चीनी दे रहे हैं तो 100 रुपये भी नहीं मिल रही। अगर आप 300 रुपये केजी चिकन दे रहे हैं तो वो 300 नहीं बिक रही, वो 400 बिक रही है। तो ऐसी कोई जंगल का कानून बन गया ये, और इतना डिसअपॉइंटिंग है इनको देखकर, जो इनसे तवक्को नहीं थी कि खान साहब की जो गवर्नमेंट है ये करेगी। महंगाई का तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बिजली के नर्ख फी यूनिट 1 रुपये 39 पैसे हो गए। इसी तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी की वजह से दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आवाम जो कि पहले ही महंगाई से तंग थी, बिजली महंगी होने से मजीद मुश्किलात से दोचार हो गई है और आम आदमी के लिए घर का चूल्हा गर्म रखना भी मुश्किल हो गया है। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं पहली खबर। हुकूमत ने महंगाई से सताई अवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में आलमी मार्केट में तेल की कीमत $85 फ़ी बैरल तक पहुँचने को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बताया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 16 रोज़ के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये 49 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 12 रुपये 44 पैसे का इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद अब आवाम को पेट्रोल 137 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल 134 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर में दस्तयाब होगा। इस हवाले से देखते हैं शहर इक़्तिदार के बासियों की राय पर मबनी ये रिपोर्ट। 10-15 दिन हुए पेट्रोल बढ़ा है और अभी फिर 10 रुपये बढ़ा दिया है। पता नहीं ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है कि हमारे लोगों के साथ और पूरे पाकिस्तान के साथ। ये रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं ये वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या चाहते हैं, गरीबों को जहर दे के मार दें, यही हो जाए ना। नवाज शरीफ दौर में हमारे पास कितनी बेहतरी थी पेट्रोल के हवाले से, पर जब से ये खान साहब आए हैं हमारे पास कोई सुख नहीं है, कोई चैन नहीं है कि पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज रात को देखें 10 रुपये और बढ़ा के रखती हैं इन्होंने। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ और जो है पेट्रोल मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो दिन ब दिन बढ़ी जा रहा है, बजाय कम होने के ये बढ़ता जा रहा है। मेरी इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा गरीबों की कुछ देखभाल करें, इनके लिए थोड़ी सस्ती करें चीज़ें ताकि गरीब ज़िंदगी गुजार सके। गरीब तो खुदकुशी करने पे आ गया भाई। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिटीज़न पोर्टल के तहत काश्तकारों के लिए किसान पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मेहनत कश तबका पूरा साल मेहनत करता है, छोटे किसान की मदद हमारा विजन है। हमने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, हमारे मुल्क में अक्सरियत छोटे किसानों की है। किसानों और मज़दूरों को ऊपर लाना हमारी हुकूमत का अज़्म है। किसान को खुशहाल करने से मुल्क खुशहाल होता है।
چھوٹے کسان کی مسلسل مدد کرنا میرا عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی انصاف کی تلاش میں رہتا ہے، چھوٹا کسان باہر پیسہ لے کر نہیں جائے گا، لندن میں فلیٹ نہیں لے گا، بڑا آدمی انصاف نہیں NRO چاہتا ہے، چھوٹا کسان قرضہ لینے جاتا ہے تو اسے بہت سود دینا پڑتا ہے، چھوٹا کسان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے اور مشکلات کا سامنا بھی کرتا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ کاشتکاروں کے لیے بڑی خوشخبری، کسان پورٹل کا اجرا کر دیا گیا۔ جب چھوٹا کسان اس کا خوشحال ہوتا ہے، وہ تو باہر پیسے نہیں لے کے جائے گا، وہ تو کوئی لندن میں فلیٹ نہیں لے گا، وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا۔ اسلام آباد میں کسان پورٹل کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا، کسانوں کی امداد اور مسائل حل کرنے میں کسان پورٹل اہم کردار ادا کرے گا۔ کسان کارڈ سے ڈائریکٹلی چھوٹے کسان کے پاس پیسہ آئے گا۔ کھادوں کے لیے اگر ہم نے سبسیڈائز کرنا ہے اس کو، اگر ہم نے کیڑے مارنے والی دوائیوں کو سبسیڈائز کرنا ہے، یا کوئی آفت آ گئی اس کو اس کی مدد کرنی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی میں جلد نمایاں کمی کی امید کا اظہار کیا۔ یہ جو روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے اور یہ عارضی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے پاس یہ تھوڑا سا ویو آئے جائے گا تو پھر کنٹرول ہو جائے گا، لیکن سارا پریشر پڑا ہے اس لیے کہ گندم ہم نے 40 لاکھ ٹن امپورٹ کی، ہم نے چینی امپورٹ کی، دالیں امپورٹ کی، اور وہ جو تقریباً دگنا ہو گیا جو کہ پام آئل ہے، جو کہ گھی پاکستان میں، جو باہر سے مہنگائی امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، اس کے لیے اب ہم پوری کوشش کریں کہ ساری چیزیں یہاں بنائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، ملک میں 50 سال بعد بڑے ڈیم بن رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے VT4 کے ڈائنامک انٹیگریٹڈ ٹریننگ سیمولیٹر کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے اس موقع پر جدید ترین چینی ساختہ VT4 ٹینک کو سٹرائک فارمیشن کا حصہ بننے کا عمل دیکھا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کے خلاف بالادستی کے لیے روایتی صلاحیتوں کی متواتر بہتری ناگزیر ہے۔ VT4 ٹینک کی شمولیت سے فارمیشنز کی کاری ضرب لگانے کی استعداد بڑھے گی۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے وہ کون سے ایسے جنگی ہتھیار ہیں جو دشمن کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں؟ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خصوصی توجہ نے پاکستان کی روایتی حربی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کر دیا ہے۔ روایتی حربی صلاحیتوں اور مضبوط دفاع ملک دشمنوں کے لیے خطرے کی علامت بن گیا۔ LY-80 ویپن سسٹم 12 مارچ 2017 کو پاک فوج کا حصہ بنا۔ ریڈی ٹو فائر جنگی جہاز کروز میزائل اور UAV کو نشانہ بنانے کی اہلیت کا حامل ہے۔ دوسری طرف A-100 راکٹ 4 جنوری 2019 کو پاک فوج میں شامل کیا گیا۔ راکٹ پاکستانی سائنسدانوں کی جانب سے خود تیار کیا گیا ہے۔ فتح 1 روایتی ہتھیاروں کی کارکردگی دکھانے کا حامل ہے۔ VT4 ٹینک 12 اکتوبر 2021 کو پاک فوج میں شامل کیا گیا۔ VT4 ٹینک کا شمار دور حاضر کے سب سے بہترین ٹینکس میں ہوتا ہے۔ VT4 جدید سسٹم کو پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس میں شامل کیا گیا ہے۔ جہاز کروز میزائل اور BVR ہتھیاروں سمیت مختلف ٹارگٹس کو 100 کلومیٹر سے زائد رینج پر انگیج کرنے کا حامل ہے۔ HIMADS سے پاکستان کا فضائی دفاع مزید مستحکم ہو گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ شہر اقتدار میں ڈینگی مچھر تیزی سے پھیلنے لگا۔ مریضوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ ڈینگی سے متاثرہ مریض اسلام آباد، راولپنڈی کے مختلف ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ DHO کے مطابق رواں سیزن کے دوران ڈینگی کے سب سے زیادہ کیسز ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی میں لائے گئے۔ جڑواں شہروں میں ڈینگی کا پھیلاؤ اس قدر تیز کیوں ہے اور اس سے بچاؤ کی کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر زعیم ضیاء سے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں ڈینگی کا پھیلاؤ اس قدر تیز کیوں ہے؟ اس کی جو ایک تو ویدر پیٹرن جو ہے اس طرح کا سپورٹیو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو سرویلنس کی ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے یا آپ کے کنٹرول کی جو میکینزمز ہیں وہ سارے کے سارے ان پلیس، اور ہماری ٹیمیں جو ہے فرنٹ لائنس کے پر کام کر رہی ہیں۔ جو چیزیں ایپیڈیمولوجیکلی کرنی چاہیے وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہم لوگوں سے یہ ضرور اپیل کرتے ہیں کہ لوگ اپنے فل سلیو کپڑے پہنے، ماسکیٹو ریپیلنس لگا دیں، باہر شام کے وقت یا دن کے ٹائم جب بھی بیٹھیں تو مچھر کے کاٹنے کی جو تعدادیں ہیں ان کو اپلائی کریں۔ اس ٹائم تک سچویشن جو ہے انڈر کنٹرول ہے، اور ہم مزید جو اقدامات کر رہے ہیں جس کے اندر فاگنگ جو ہے
ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد فاگنگ ہو رہی ہے, IRS ہو رہی ہے, جہاں جہاں کیس پازیٹیو آ رہے ہیں وہاں وہاں کیس رسپونڈ ہو رہے ہیں. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں اس کا جو نمبر ہے وہ دوبارہ کمی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ کیا لوگ احتیاط نہیں کر رہے یا اس کی وجہ صرف اور صرف موسم کی تبدیلی ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا دونوں ایلیمنٹس ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے کہ یہ والا جو سیزن تھا پچھلے ایک مہینے کے اندر, یہ ڈینگی کی افزائش کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل انوائرمنٹ ہے, لہٰذا لوگوں کو یہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں, اور ہم جو ہماری ذمہ داریاں ہم وہ پوری کریں, اور آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو یہ مل کے جو ہے اس کا رسپانس بہت بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ اب تک کن ہسپتالوں میں سب سے زیادہ مریض رپورٹ ہوئے ہیں؟ اب تک تو جتنے ہاسپٹلز ہیں, فار ایگزامپل پیمز ہو گیا, پولی کلینک ہو گیا, کیپٹل ہاسپٹل ہو گیا, شفا ہو گیا, جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ہولی فیملی ہاسپٹل ہے پنڈی کے اندر, ڈیشکو ہاسپٹل راول پنڈی ہے, اور پرائیویٹ ہاسپٹل پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہاں پہ کیسز موجود ہیں. اور ہم جو نمبرز آف پیشنٹس ہیں ان کے اوپر کلوز چیک رکھ کے بیٹھتے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلد از جلد جو ہے اس کو نمٹایا جا سکے. جس طرح سے کووڈ-19 کا رسپانس وفاق کے اندر جو اتنا بہتر رہا, اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ڈینگی کے اوپر بھی پراپر نظام رائج کیے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ایسے کون سے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کریں گے کہ وہ ڈینگی سے بچ سکیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ جو پازیٹیو ہے نا, ان کو ہم وہ جو ہاسپٹل کے اندر گھر کے اندر کوشش کریں کہ ان کو دوبارہ مچھر نہ کاٹے, اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق اپنی میڈیکیشن اور ٹریٹمنٹ کھائے. یہ آپ کا ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ کو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے یا گھر پہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو ہے, ہم یہ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ گھر کے اندر پانی جمع ہونے نہ دیں, کپڑے جو ہے نا فل بازو پہنے, ماسکیٹو ریپیلنٹس لگائیں, یعنی مچھر بھگانے والی جو دوائی جسم پہ لگاتے ہیں وہ پانی کو پول نہ ہونے دیں. شکریہ ڈاکٹر زعیم ضیاء صاحب. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی امین اسلم نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں. معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی امین اسلم نے مزید کہا کہ ہم قدرتی آفات کا بہت زیادہ شکار ہیں, اور آب و ہوا کے خطرے کو کم کرنے کی واحد حکمت عملی آفات کے خطرے میں کمی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آفات کے خطرے میں کمی کے بارے میں مزید بات کی جائے, اور آب و ہوا اور تباہی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے مضبوط پالیسیاں اور پروگرام سامنے لائے جائیں. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. اینٹی نارکوٹکس فورس نے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا. نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بحرین جانے والی گلف ایئر لائن کی پرواز میں خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے علی مت خان نامی مسافر کے سامان کو مشکوک جان کر تلاشی لی گئی. ANF حکام نے علی مت خان کے بیگ کی تہوں میں مہارت سے چھپائی گئی 4 کلو 200 گرام ہیروئن برآمد کر لی. مسافر کو گرفتار کر کے تھانہ ANF منتقل کر دیا گیا, جہاں اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے. اسلام آباد میں آوارہ بلیوں, کتوں اور گدھوں کو گھر مل گیا, جس میں بلیوں, کتوں اور گدھوں کے لیے الگ الگ پنجرے بنائے گئے ہیں, جہاں زخمی اور بیمار جانوروں کو لایا جاتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. اس سینٹر میں باقاعدہ ڈاکٹر اور سٹاف موجود ہے جو 24 گھنٹے ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے, جہاں وہ نہ صرف رہ سکتے ہیں بلکہ ان کو وقت پر کھانا, پانی اور ویکسین بھی لگائی جائے گی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اسلام آباد میں فلاحی ادارے CDRS نے آوارہ کتوں, بلیوں اور گدھوں کے لیے پہلا شیلٹر ہوم قائم کر دیا. فلاحی ادارے کے شیلٹر ہوم میں 100 سے زائد زخمی کتوں اور بلیوں کو رکھا گیا ہے. CDRS کے بانی امریکی سنگر ٹاڈ کا کہنا ہے شیلٹر ہوم بنانے کا مقصد جانوروں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے. پروجیکٹ سے وابستہ اینکر پرسن کترینہ حسین نے بتایا کتوں کو زہر اور گولی سے مارنے کی بجائے ٹیکے لگائے جائیں گے, جس سے ان کی افزائش کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. تقریب سے خطاب میں سینیٹر مشاہد حسین نے کہا ہمارا مذہب اللہ کی تمام مخلوقات سے محبت کا درس دیتا ہے. CDRS کا یہ منصوبہ بہترین پروجیکٹ ثابت ہوگا. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.